ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਰੇ ਲੋगों ਨੂੰ ਇਕट्ठे ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ है, ठीक है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग की आप एक स्टेटमेंट देते आ रहे हैं, जनाब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो रहे हैं, आपस में हमआंगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दो टिपिकल सेंटेंसेस जो हैं अक्सर ख्वात आप यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में गल अगे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲੋ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਵैसे गल है मैं ऑनेस्टली दस दवा, जितने भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रहे हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मॉरली एथिकली आई एम बाउंड टू नॉट टेक देयर नेम्स, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में उन्होंने बात की है, वो आपकी तारीफें ही करते हैं। ये उनकी मेहरबानी। जब आप प्राइम मिनिस्टर रहे थे, देखिए वो तो गुजर गया ना वक्त। हाँ, अब आज की बात करनी है। हाँ, तो आज इब्तदा है, अगर कोई ग्रैंड अलायंस कभी बनना है तो। नहीं, अली इससे भी शक है। जी बिल्कुल, नहीं ये बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, जो अपोजिशन में जमातें हैं, हाँ, उनके आपस में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, हम तो पार्लियामान में नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। अब JUI ले लें, PTI ले लें, ठीक है, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपस में, ठीक है, इख्तलाफात भी हैं, फिक्री सोच का भी मसला है, ठीक है, और एतमाद की कमी भी है, ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट भी है, जी। ठीक, तो अब इसको ब्रिज करना है, ठीक है, ये जो इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए जाएँ। तो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम सब कमिट करें आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी को। ये मुल्क के आगे ले जाने का तरीका है, सिर्फ बात ना करें। अच्छा, क्योंकि PTI 4 साल तकरीबन हुकूमत में रही है, सूबे में आज भी है, ये शायद 12वां साल शुरू है सूबे के अंदर। ठीक है, क्या उनकी हुक्मरानी, उनका तरीका सियासत का, क्या ये आइन से मुतसादिम है या नहीं है? क्या रूल ऑफ लॉ में उनके यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं? उनको अपने इस रवैये को बदलना होगा। निकीकरण की तुसी वो पहले दसो। आज तो कमेटी कर रहे हैं ना, कम से कम इस बात का उनको इजहार करना होगा कि भाई ठीक है, जो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में किया है कि भाई हम आइन की साथ चलेंगे, हम तो शायद कौन कहेगा आपको, कौन लीडर या कौन मेंबर जो होगा किसी भी पार्टी का, वो कहेगा जी ऐसी आइन के नाल नहीं चलता। सर, जो इक़्तिदार में नहीं है वो तो कहने के काबिल नहीं है ना, उन्होंने तो किया है। ठीक है, जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह पामाल किए हैं, जमहूरी कदरें, पार्लिमानी कदरें, इखलाकी कदरें, आइनी कदरें, कानून, ये सब पामाल हुआ है ना। ठीक है। PTI की खुशकिस्मती ये है कि उनके बाद जो आए हैं उन्होंने उनसे भी बेहतर पामाल किया हर चीज़ को। ठीक है, और आज कर रहे हैं मुतवातर। ठीक है। आप एक कॉन्फ्रेंस देख लें, अपोजिशन बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस कर रही है, जहाँ एक वक्त में शायद 30-40 लोग होते हैं, उस पर भी पूरी कोशिश की गई कॉन्फ्रेंस ना हो सके। वहाँ हम जब दूसरे दिन पहुंचे हैं तो वहाँ FC खड़ी हुई थी, जैसे वो दहशत गर्द है। FC, रेंजर, पुलिस, मतलब आप क्या कर रहे हैं यार, क्या सोच है आपकी? एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप उससे भी गायब हैं, उससे भी घबराते हैं। ये आज मसला है मुल्क का कि जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू दैट थिंग, जहाँ पे आप when you guys are sitting across the table, आप कह रहे हैं जनाब कि पहले तो इस जगह पे पहुंचना है, हमने कंसेंसस पैदा करना है कि जनाब आइन की पासदारी, कानून की पासदारी और ये सारी चीज़ें। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि कौन कहेगा जी असी कानून की पासदारी नहीं कर दे, कौन कहेगा असी जनाब आइन की पासदारी नहीं कर दे? इस तो अगे चला गया ना काम सर। कहो ना, हाँ, ये मुंह तो कह दियो कि मैं करना, हाँ, बस ठीक है, असि थोड़ी गल ते यकीन कर लेने हैं, आगे चलो। तो आगे क्या है? आगे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने। तहफ़्फ़ुज़ात जो है कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, ये आपका प्लस पॉइंट है। ज्यादा जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जिक्र कर दी है। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं आप लीडरशिप बैठी हुई है PTI का। दूसरा मसला ये है कि PTI बुनियादी तौर पे एक शख्स है, उसकी वोटर, सपोर्टर और वर्कर है। ठीक है। बीच में जो लीडरशिप है, आप उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो कौन सी लीडर्स हैं या कौन सी पार्टी है जो लीडर जो है या सेकंड टीयर लीडरशिप की जो है वो खुद फैसले कर सकते? देखिए, मैं खुद सेकंड टीयर लीडरशिप में रहा हूँ। अच्छा, अगर आपकी बात करने जाते थे, आपको एक मैंडेट मिला होता था, ठीक है, कि आपने इस हद तक बात करनी है। ठीक है।
اس کے بیچ میں ہم نیگوشیٹ کر لیں. اچھا اس بات کا ہمیشہ پاس رکھا گیا. غلطیاں بھی ہوئی ہیں, میں صرف اپنی بات نہیں کرتا, دوسرے لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. وہ تو میاں نواز شریف صاحب تھے نا جی. میں یہی پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی آپریٹ کرتی ہے, اچھا سب ایسے آپریٹ کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی اس طرح نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی میں وہ اگلے دن ذہن بدل جاتا ہے. میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے. جب ہم حکومت میں تھے 3-4 دفعہ یہ جو آپ کے فیٹ ایف کی بل سے آپ کے نیب آرڈیننس کی تبدیلی تھی, 1-2 اور مسائل تھے, وہاں پر ہم بیٹھے, ایگریمنٹ ہوا, اور جب ختم ہو گئی, سب باتیں طے ہو گئیں, وہ گئے اجازت لینے, تو خان صاحب نے کہا جی نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں, تو بات ختم ہو گئی. تو پھر وہ ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. شاہد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, چلیں بات سمجھ آ گئی. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ نے اگزامپل دیا میاں محمد نواز شریف صاحب کا, وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ آگے میں جن لوگوں کو ڈپیوٹ کر رہا ہوں, پاور دے رہا ہوں جن کو کہ جا کے اتنے فیصلے کر لیں گے, وہ تو کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کو جناب اون بھی کرتے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناؤ اگر یہ اس قسم کی سچویشن جو پی ٹی آئی میں ہے, اس کو ڈیل تو کرنا ہے آپ نے. آپ نے ایک سیرا اپنے سر باندھا ہے کہ جناب آپ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر لیا, اب ان کے تحفظات دور کرنے ہیں, یہ کرے, وہ تحفظات کتنے عرصے دور ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے, دیکھیں وقت لگتا ہے چیزوں میں, ان چیزوں میں تیزی نہیں کرنی. کرنی. کل بھی وہاں پر جے یو آئی نے آ کر اب وہ آئے, شامل ہوئے, اپنے تحفظات کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, کیا بھائی ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم جان قانون کی حد تک ہم اتفاق ہے, ہمارا رول آف لا کی حد تک اتفاق ہے, اس سے تو انکاری کوئی نہیں ہو سکتا نا. تحفظات کی نے تو آپس میں ہیں, تحفظات ہیں, سوچ کا فرق ہے. جو ان کو تحفظات جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے, ان کو ایک دوسرے سے ہیں, ایک ہی بات, ایک دوسرے سے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کو ان سے, جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے. بالکل, وہ آپس کے معاملات ہیں, وہ طے کر لیں, ان کو اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ آگے کیا کرنا ہے. تو ہم جو یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے ٹی وی پہ, 26ویں آئینی ترمیم ہو یا اس سے پہلے کی باتیں ہوں یا اس کے بعد کی باتیں ہوں, جو یہاں پہ ملاقاتیں جو ہو رہی تھیں, جو ہم کہتے تھے آئس بریک ہوئی ہے, پی ٹی آئی والے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور آئس بریک ہو گئی ہے, وہ ایز سچ مطلب ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری بٹوین جے یو آئی اینڈ پی ٹی آئی. نہیں بالکل نہیں ہے. اس کا کل ذکر کیا وہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے, پی ٹی آئی نے بھی ذکر کیا ہے اور اپنا ویو پوائنٹ دیا. ضرورت نہیں تھی ویو پوائنٹ دینے کی, تو میں نے یہ کہا, تم نے یہ کہا, یہ چیزیں میں ان کو بے مقصد سمجھتا ہوں. لیکن مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے, بے شک ان کا بہت بڑا رول ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اس کے مخالف تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا نا. یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں. آپ ذہن کلیئر کر کے اپوزیشن کے معاملے میں جب بیٹھیں تو ذہن بڑا کلیئر ہو. واٹ آر دا چانسز کہ ان کے جو تحفظات ہیں جے یو آئی کے, مولانا صاحب کے اور پی ٹی آئی کے, وہ ختم ہو جائیں؟ دیکھیے ہم تو یہی توقع کر سکتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کی چانسز کتنے ہیں کہ جے یو آئی کا اپنا تحفظات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب وقت آتا ہے تو انہوں نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے پی ڈی ایم میں, ہمیں قوت ہے پی ڈی ایم میں, اور جب وقت آیا تو وہ جا کے اقتدار میں بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہمیں نہ پوچھا نہ کچھ, اور یہاں پر آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے.